A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, Al-Musannif Imam Bukhari, para pensyarah dan seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya dan mereka kesehatan, istiqomahan, keselamatan, husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyati shalihah. Naqra ummul Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk hadis nomor 269. Hadis nomor 269, bab nomor halaman nomor 262. Halaman nomor 262. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ghaslil madhi wal wudu'i minhu. Madhi itu najis, tapi tidak wajib mandi. Najis tapi tidak wajib mandi. Wa bihi qala haddatsana Abul Walidi qala haddatsana Zaidatu an Abi Hasinin. Wa bihi qala haddatsana Abul Walidi qala haddatsana Zaidatu an Abi Hasinin an Abi Abdurrahmani an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an. Madza'an artinya adalah suka mengeluarkan madhi. Fa amartu rajulan yas'alun nabi, atau di sini yas'alan nabi. Fa amartu rajulan yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limaka fadal hamzah. Fa'amartu rajulan yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fasa'ala faqala tawadda waghsil dzakaraka. Babu man tatayyaba thumma ghatasala wa baqiya atharu tibi. Tatayyaba itu memakai parfum. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanata an Ibrahim bin Muhammadin al-Muntashiri an abihi qala sa'altu Aisyata wa dzakartu laha qawla ibni Umar ma uhibbu an usbiha muhriman anda khutiban faqalat Aisyatu ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tafa fi nisaihi thumma asbaha muhriman. Wa bihi qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyasin qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ila wabisi tibi fi mafrikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Mafrik itu artinya adalah sigaran rambut yang disisir, itu namanya mafrik. Babu takhlili sya'ri hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alayhi. Wa bihi qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghassala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma ightasala thumma takhallala biyadihi sya'rahu. Takhallala itu artinya menyela-nyela. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, arwa itu membasahi semuanya, basyarah artinya kulit. Afadha alaihi al-ma'a thalatha marratin thumma ghassala sa'ira jasadihi. Wa qalat kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghrifu minhu jami'a. Babu man tawadda'a fil janabati thumma ghassala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghusla mawadi'il wudu'i minhu marratan ukhra. Wa bihi qala haddatsana Yusuf ibn Isa qala akhbarana al-Fadl ibn Musa qala akhbarana al-A'mashu
an Salimin an Quraibin maula ibn Abbasin an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Maimunata radhiyallahu anha qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi. Akfa'a artinya menuangkan. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marrataini aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al-ma'a thumma ghasala jasadahu thumma tanahha fa ghasala rijlaihi. Qalat fa ataituhu bi khirqah. Khirqah itu semacam handuk. Falam yuridha faja'ala yanfudu bi yadihi. Babun idza dzakara fil masjidi annahu junubun kharaja kama huwa wa la yatayammam. Ini menunjukkan bahwasanya orang junub enggak boleh berdiam diri di masjid. Ya, maka dikatakan babu idza dzakara fil masjid, kalau dia ingat dia di masjid dan sedang junub, kharaja kama huwa, jadi harus keluar dari masjid, wala yatayammam. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman. Uddilatis sufuf artinya imam merapikan shaf. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junub faqala lana makanakum. Jadi Nabi itu pernah mau ngimami, ingat ternyata junub beliau. Langsung beliau mandi keluar masjid dan udah mau qomat padahal. Ya, seperti itu. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junub. Beliau ingat, oh ternyata saya junub. Faqala lana, beliau berkata kepada sahabat, makanakum, intadir, tunggu dulu, ternyata junub. Thumma raja'a faghtasala, beliau ke rumah mandi. Thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaktur. Yaktur itu menetes air, masih basah. Fakabbara fasallaina ma'ahu. Qala taba'ahu Abdul A'la an Ma'marin an Zuhri wa rawahu al-Auza'i an Zuhri. Babu nafdhil yadain min ghaslil janabah. Nafdun itu artinya tangannya diginikan biar airnya berkurang, tapi tidak dihanduki. Wa bihi qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tul A'masha an Salim bin Abil Ja'di an Quraibin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qalat Maimunatu radhiyallahu anha wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasatartuhu bi thawbin wa sabba ala yadayhi faghasalahuma thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi faghasala farjahu fadaraba bi yadihi al-ardha famasahaha thumma ghasala famadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dira'aihi thumma sabba ala ra'sihi wa afadha ala jasadihi thumma tanaha faghasala qadamayhi fanawaltuhu thawban falam ya'khudhu fantalaqa wa huwa yanfudhu yadayhi. Babu man bada'a bi shikki ra'sihi al-ayman fil ghusli. Wa bihi qala haddatsana Khallad bin Yahya qala haddatsana Ibrahim bin Nafi'in anil Hasan bin Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna idza asaba ihdana janabatun akhadat bi yadayha thalathan fawqa ra'siha thumma ta'khudhu bi yadiha ala shikkiha al-aymani wa bi yadiha al-ukhra ala shikkiha al-aysari. Babu man ightasala uryanan wahdahu fil khalwati wa man tasattara wat tasatturu afdal. Jadi hukum mandi telanjang sendirian, walaupun kalau nggak telanjang itu lebih afdol. Ya, ulama kan mengatakan tidak memakai pakaian sedikit pun ketika sendiri nggak ada siapa-siapa itu juga aslinya nggak boleh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, kecuali lihajatin, kecuali karena kebutuhan untuk sabunan, sampoan, bersihkan dan seterusnya. Tapi tanpa alasan apa-apa, misalkan itu ada yang mengharamkan juga. Ini pernah kita bahas juga di Sulamut Taufik kalau nggak salah. Iya. Tip. Wabihi qala, makanya Imam Bukhari mengatakan walaupun mandi sendirian, ya, tetap afdalnya itu adalah pakai ada kainnya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, itu hajah. Wa qala Bahzun an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam
Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Wa bihi qala haddatsana Ishaq ibnu Nasrin qala haddatsana Abdul Razzaqi an Ma'marin an Hammami bin Munabbihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil yaghtasiluna uratan, tanpa pakaian, yang duru ba'dhum ila ba'dhin, bareng melihat yang satu sama lain. Ini Banu Israel. Wa kana Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa yaghtasilu wahdah. Nah, tapi Nabi Musa enggak mau dilihat dengan yang lain, mandi sendiri. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Adar itu penyakit kelamin. Fadhahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajarin fafarra al-hajaru bi thawbihi fajama'a Musa fi ithrihi atau fi atharihi yaqulu thawbi ya hajar hatta nadartu banu Israil hatta nadarat banu Israila ila Musa wa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin wa akhadha thawbahu wa tafiqa bil hajari darban. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wallahi innahu lanadbun bil hajari sittatun aw sittatan aw sab'atan darban bil hajari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Ayyubu yaghtasilu uryanan fakharra alaihi jaradun min dhahabin faja'ala Ayyubu yastathi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyubu alam akun aghnaytuka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. Wa rawahu Ibrahimu an Musa bin Uqbah an Safwan an Atha bin Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyubu yaghtasilu uryanan. Babut tasatturi fil ghusli indan nas. Ya, tasattur memberi penutup. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Ini bayangkan ya, di zaman itu yang mana mungkin kamar mandi itu belum tertutup sekarang, tapi Islam sudah mengajarkan tasattur, menutup sendirian, tidak ada yang lihat, memakai air. Subhanallah, padahal di zaman itu gitu. Wa bihi qala, di zaman sekarang aja sebagian orang itu aja belum mengenal kebersihan yang mungkin yang di luar muslim. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Abi Nadri maula Umar bin Ubaidillah qala anna Aba Murrata maula Ummi Hani'in binti Abi Talib akhbarahu annahu sami'a Umma Hani'in binta Abi Talib radhiyallahu anha taqulu dhahabtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani'in. Wa bihi qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Salim ibn Abil Ja'di an Quraibin an Ibni Abbasin an Maimunata radhiyallahu anha qalat satartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu minal janabah faghasala yadayhi thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asabahu thumma masaha bi yadihi ala al-ha'iti awil ardi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi thumma afadha ala jasadihi al-ma'a thumma tanaha faghasala qadamayhi taba'ahu Abu Awanata wa Ibnu Fudailin fis satri. Babun idhah talamatil mar'ah, perempuan itu juga mimpi basah. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisham bin Urwata an abihi an Zainab binti Abi Salamata an Ummi Salamata ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha qalat ja'at Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik khadim Rasulullah, ja'at Ummu Sulaimin imra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq innallaha la yastahyi minal haqq hal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Al-ma ini artinya mani. Perempuan kalau melihat mani juga harus mandi janabah. Babu araqil junub. Araq itu keringat. Apakah orang yang junub, orang yang haid itu keringatnya ikutan najis karena berhadas besar? Ya tidak. Babu araqil junubi wa annal muslim la yanjus. Zat muslim itu enggak najis. Ya.
Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yahya qala haddatsana Humaid qala haddatsana Bakr an Abi Rafi'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil madinati wa huwa junubun fantajastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma jaa faqala aina kunta ya Aba Hurairah. Karena Sayyidina Abu Hurairah memahami jikalau junub itu ikut najis, makanya ketika beliau dari kejauhan melihat Rasulullah, beliau nggak pengen ketemu, langsung ngambil arah mandi dulu baru nemui Rasulullah lagi. Sampai Rasulullah melihat, Abu Hurairah, kenapa kamu menghindar daripadaku? Karena saya junub, Rasul. Loh, junub itu nggak membuat kulitmu, dirimu itu najis. Seperti itu. Kemudian faqala, Nabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kunta ya Aba Hurairah? Kenapa tadi kamu itu menyelinap gitu? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Saya itu enggak ingin bertemu denganmu dalam keadaan tidak suci. Subhanallah, kata Rasulullah. Qala subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Babun al-junubu yakhruju wa yamshi fis suqi wa ghairihi. Wa qala Ata'un yahtajimul junubu wa yuqallimu adfarahu wa yahliku ra'sahu wa in lam yatawadda. Ya, jadi boleh secara hukum orang junub belum mandi itu boleh keluar, ya, gunting kuku, terus bekaman, potong rambut, itu boleh. Wa bihi qala haddatsana Abdul A'la ibnu Hammadin qala haddatsana Yazid ibnu Zurai'in qala haddatsana Sa'idun an Qatadah anna Anas qala anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahum anna an-nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah wa lahu yawma idzin tis'u niswatin. Wa bihi qala haddatsana Ayyashun qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Humaidun an Bakrin an Abi Rafi'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadi fa masyaitu ma'ahu hatta qa'ada fansalaltu fa ataitu ar-rahla faghtasaltu thumma ji'tu wa huwa qa'idun fa qala aina kunta ya Aba Hurairah fa qultu lahu fa qala subhanallah innal mu'min la yanjus. Babu kainunatil junubi fil baiti idza tawadda'a qabla an yaghtasila. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب قالت نعم ويتوضأ. Yarkudu itu tidur. Artinya kalau Nabi itu setelah junub, apakah beliau tidur atau mandi dulu? Beliau tidur tapi wudu dulu. Tapi belum mandi tapi wudu. Babu naumil junubi. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laitsu an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarkudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawaddaa ahadukum falyarkud wa huwa junubun. Dan wudu sebelum tidur pas junub ini hukumnya sunnah. Artinya kalaupun enggak sempat enggak dosa, tapi lebih baik. Babul junubi yatawaddau thumma yanamu. Wa bihi qala haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Laitsu an Ubaidillah ibn Abi Ja'far an Muhammad ibn Abdurrahman an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-salati. Wa bihi qala حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. استفتى meminta fatwa. استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك
thumma nam. Ini secara syariat ya, sebelum tidur sunnah wudu. Tapi secara adat, subhanallah, Rasulullah di masa itu sudah mengingatkan tentang kebersihan gitu loh. Ya, seperti yang diketahui bersama, namanya orang junub, namanya orang mimpi basah, namanya orang setelah berhubungan suami istri, ya itu biasanya tetap ada nggak bersihnya gitu kan, entah itu bekas mani dan seterusnya, sampai Rasulullah mengatakan ya kalau terpaksa kamu tidur ya wudu, bersihkan kemaluannya kemudian tidur. Babun idzal taqal khitanani. Al khitanan artinya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Al khitan itu artinya kemaluan, baik laki-laki atau perempuan. Babun idzal taqal khitanan. Iltaqa artinya bersetubuh suami istri. Itu namanya iltaqa khitanan. Wa bihi qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisyamun ha'un wa qala haddatsana Abu Nu'aimin an Hisyamin an Qatadata anil Hasani an Abi Rafi'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina su'abihal arba'. Apabila suami istri saling berhubungan suami istri, jalasa baina syu'abihal arba artinya berjima. Thumma jahadaha. Jahada artinya masuk. Faqad wajabal ghuslu. Maka wajib mandi walaupun enggak keluar. Jika terjadi dukhul, jika terjadi masuk, itu wajib mandi walaupun enggak keluar. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, wa in lam yunzil. Walaupun tidak keluar, tetap wajib wajib yang namanya mandi, seperti itu. Ada hadis yang mengatakan harus sampai keluar, itu hadisnya mansukh, sudah tidak diamalkan lagi. Taba'ahu Amrun an Syu'bata wa qala Musa haddatsana Abban qala haddatsana Qatadah qala akhbarana al-Hasan mithlah qala Abu Abdullah hadza ajwad wa awqat wa inna ma bayyana al-hadits al-akhar li ikhtilafihim wal ghuslu ahwat. Babu ghusli ma yusibu min farjil mar'ati. Wa bihi qala haddatsana Abu Ma'marin qala haddatsana Abdul Warithi anil Husain al-Muallimi qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah qala anna Atha ibn Yasarin قال أخبره أن زيد بن الخالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني. Apa hukumnya laki-laki jima tapi enggak keluar mani? Wa qala Utsman yatawadda kama yatawadda li shalah wa yaksil dakarahu. Yani kata Sayyidina Utsman, wudu saja katanya. Wa qala Utsman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an dalika Ali bin Abi Thalib wa Zubair ibn al-Awwami wa Talhah bin Ubaidillah wa Ubay bin Ka'b fa amaruhu bidzalika wa akhbarani Abu Salamah anna Urwah bin Zubair akhbarahu anna Aba Ayyub akhbarahu annahu sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Hisham ibn Urwah qala akhbarani Abi قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب قال أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة ولم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر. Ini hadis pertama, tapi hadis yang terakhir baik keluar mani atau tidak, kalau sudah masuk harus mandi. Maka Nabi mengatakan wadzalikal akhiru. Hadis yang kita baca sebelumnya yang tentang harus mandi, itu hadis yang terakhir datang. Jadi itu menasakh. Seperti itu. Innama bayyanahu likhtilafihim wal ma'u anqa. Nah, maka dikatakan hadis perkataan Imam Bukhari ini hadis ini adalah menasakh. Walaupun ada semacam pendapat ya, Imam Bukhari ini kan mengatakan al-ghuslu ahwat. Ahwat itu kan artinya lebih aman. Berarti Imam Bukhari akan melihat seandainya tidak sampai keluar mani, walaupun sudah jima, itu wudhu saja cukup. Walaupun kalau mandi lebih baik. Nah, ini seakan-akan dipahami dari Imam Bukhari seperti ini. Dan gak ada masalah karena itu pemahaman fikih ya. Tapi jumhurul ulama menganggap hadis ini termansuhkan. Syafi'i, Hambali, seterusnya.
Alhamdulillah kita selesai. Sekarang masuk ke kitab yang kelima. Jadi kita sudah hatam 4 kitab, ya kan? 4 kitab. Kitab iman, kitab ilmu, kitab taharah, kitab ghusl. Sekarang kitabul haid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haidhi. Wa qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Babun kaifa kana bad'ul haidhi wa qulun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Kataballah artinya yang Allah takdirkan. Wa qala ba'dhum ini yang berkata itu siapa? Nah, Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa qala ba'dhum kana awwalu ma ursilal haidu ala bani Israila qala Abu Abdullah wa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar atau akbar. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Abdurrahman ibn al-Qasimi qala sami'tu al-Qasima yaqulu sami'tu Aisyah taqulu kharajna la nura illa al-hajj falamma kunna bi Sarif. Sarif itu nama tempat, jaraknya dari Mekah mungkin sekitar 10 kilo. Falamma kunna bi Sarif hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqala ma laki. Sayyidah Aisyah ketika mau umrah menangis karena haid. Kalau haid kan nggak bisa ikut umrah, nggak bisa tawaf. Kemudian beliau nangis karena nggak bisa ikut tawaf, umrahnya nggak sempurna. Ketika Sayyidah Aisyah nangis, Rasulullah bertanya, ma laki anafisti, kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Apakah engkau haid? Qultu na'am. Kemudian Rasulullah menghibur Sayyidah Aisyah dengan mengatakan, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdil hajj ghairu an la tatufi fil bil baiti. Qalat wa dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Bil baqari dengan sapi. Baik. Babu ghaslil haidhi ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Tarjil artinya menyisir. Jadi boleh ya, orang haid menyisiri suaminya, itu boleh. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Kita barusan membaca hadis bagaimana Sayyidina Rasulullah itu ketika Sayyidah Aisyah nangis, beliau bertanya, ma laki? Ya, jadi peduli. Dan di hadis ini kita melihat, kalau kita nggak lihat dari sisi toharoh dan fikih saja ya, kita lihat dari sisi hayat, kehidupan itu, Sayyidah Aisyah juga mempunyai kebiasaan menyisir rambut Rasulullah. Berarti di sana ada keharmonisan, romantisan antara Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Ini juga pelajaran selain bab taharah gitu ya. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf qala anna ibn Jurayj qala akhbarahum qala akhbarani Hisham bin Urwata an Urwata annahu su'ila atakhdumuni al-haidhu aw tadnu minni al-mar'atu wa hiya junubun faqala Urwah kullu dhalika alayya hayyin wa kullu dhalika takhdumuni wa laysa ala ahadin fi dhalika ba'sun. Akhbaratni Aisyatu annaha kanat turajjilu nisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin mujawir. Mujawir artinya sedang iktikaf. Biasanya di kata hadis iktikaf itu dengan kata mujawirun itu mu'takifun, sedang beriktikaf. Mujawirun fil masjidi yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha faturajjiluhu wa hiya haidun. Babu qira'atir rajuli fi hajri
atau fi hijri imra'atihi wa hiya haidun. Boleh enggak seorang itu di bangku istrinya sambil baca Quran padahal istrinya haid, nempel gitu. Boleh, enggak ada masalah. Tidak membuat najis. Wa kana Abu Wa'ilin yursilu khadimahu. Abu Wa'il ini seorang tabi'in. Yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fatatihi bil mushaf fatumsikuhu bi ilaqatihi fatumsikuhu bi ilaqatihi ay al khadimu al mushafa. Ilaqah itu semacam tas untuk Al-Qur'an lah, semacam tas untuk Al-Qur'an, semacam dompet untuk Al-Qur'an. Kalau sekarang ada Quran resleting lah, itu tempatnya, itulah tempat yang nempel. Allahu a'lam. Di sini dikatakan ilaqah. Sebentar. Nah. Wajawaz ala hamil haid mushaf wa ta'rud wal waisa. Hamil haid wal Quran. Nah, ini. Khayt alladhi yarbitu bihi kisahu. Al-khayt alladhi yarbitu bihi kisahu. Jadi dikatakan ilaqah itu ini misalkan apa namanya? Itu dompet Al-Qur'an biasanya ada kainnya untuk dipegang gini. Nah, itu namanya khayt. Nah, itu juga apa namanya? Khilaf antara ulama ya. Syafi'i mengatakan enggak boleh dipegang juga. Ya, seperti itu. Bahkan Quran translating walaupun dalamnya sudah nggak ada Qurannya, nggak ada mushafnya, tapi secara adat tempat luarannya itu dikatakan ini milik Al-Quran, itu juga nggak boleh disentuh. Ta'dziman lil Quran. Iya betul, walaupun tinggal sampul. Ta'dziman lil Quran. Itu, tapi ini khilafiyah ya. Kalaupun ada yang memahami nggak apa-apa, sudah nggak ada Qurannya, ya nggak apa-apa juga. Tapi Syafi'iyah mengatakan enggak, ta'dziman lil Quran. Jadi ini faedah fiqhiyah. Taib. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aimin Al-Fadlu ibnu Dukainin qala sami'a Zuhairan an Mansur ibn Safiyah qala anna ummuhu haddatsathu qalat anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsatha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi itu bersandar, berleyeh-leyeh, fi hajri, di pangkuanku, pangkuan Sayyidah Aisyah, wa ana haid thumma yaqra'ul Qur'an, dan enggak ada masalah. Babu man samman nifasa haidhan. Ya, terkadang itu nifas itu dinamakan haid juga secara bahasa. Wa bihi qala haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisyamu an Yahya ibni Abi Katsirin an Abi Salamata anna Zainab binta Ummi Salamata haddatsathu anna Umma Salamata radhiyallahu anha haddatsatha qalat baina ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atan fi khamisatin. Khamisatin itu semacam kain. Idhittu fansalaltu fa akhadtu thiyaba haydati faqala ana fisti. Maksudnya apakah kamu haid? Bukan maksudnya nifas. Tapi apakah kamu haid? Qultu na'am. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Babu mubasyaratil haid. Nah, mubasyarah artinya bersentuhan kulit suami istri dalam keadaan haid. Wa bihi qala haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyanu an Mansurin an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kilana junubun wa kana ya'muruni fa'attaziru. Nah, ini penting sekali. Rasulullah menyuruh istrinya Sayyidah Aisyah ketika haid at-tazir, memakai sarung. Sarung itu umumnya dari pusar sampai lutut. Ya kan? Fayubashiruni wa ana haid. Baru setelah Sayyidah Aisyah sarungan, yubashir. Disinilah ulama Syafi'iyah memahami bahwasanya bersentuhan kulit yang dibolehkan adalah yang di atas pusar dan di bawah lutut ketika istri haid. Adapun bersentuhan kulit yang di ukuran sarung itu haram. Jima dosa besar. Seperti itu. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'taqifun fa aghsiluhu wa ana haid.
Wa bihi qala haddatsana Ismailu ibnu Khalilin qala akhbarana Ali ibnu Mushirin qala akhbarana Abu Ishaq wa huwa Syaibani an Abdurrahman ibn al-Aswadi an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Irbahu itu artinya syahwat, ya kan? Rasulullah an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashirha. Rasulullah itu ya kalau sedang istrinya haid, beliau menyuruh Sayyidah Aisyah untuk memakai sarung, baru setelah itu mungkin tidur bareng ataupun bersama bareng, ya kan? Ketika salah seorang sahabat mendengar kejadian ini, sahabat mengatakan ke sahabat yang lain, ya itu kan Rasulullah yang bisa mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan sempurna. Adapun kita lebih baik, walaupun itu dibolehkan, tapi menjaga-jaga, takutnya malah kebablasan ke jima, dan itu dosa besar kan, walaupun ke istri kan, kalau dalam keadaan haid. Jadi seperti itu maksud dari sahabat tadi. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'mani qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Syaibani qala haddatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya haid. Rawahu Sufyanu Anis-Syaibani. Babu tarkil haidi shauma. Betul ya, perempuan haid haram puasa. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaidun huwa ibn Aslama an Ayyad bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i qala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni uritukunna aktsara ahli an-nari faqulna bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li rajulil hazimi min ihdakunna. Ini penting ikhwah ya. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini, uritukunna aktsara ahlin nar, saya mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya perempuan adalah mayoritas ahli neraka. Jangan difahami perempuan yang mayoritas ahli neraka ini adalah perempuan muslimah. Jadi kalau kita menyampaikan hadis ini di pengajian misalkan, atau sekarang ini kan pengajian nih, pasti ada ibu-ibu akhwat yang dengar hadis ini juga. Jangan sampai kita mengatakan kalian wahai para ibu-ibu itu mayoritas ahli neraka. Loh, mereka itu muslimah, bahkan ngaji. Lebih bagus daripada yang nggak ngaji kan. Tapi yang dipahami, mayoritas perempuan itu perempuan yang kafir-kafir itu loh. Perempuan yang di dunia ini yang kafir ini kan mayoritas. Dan lebih banyak daripada laki-laki. Ini pertama. Kemudian, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Banyak melaknat dan banyak durhaka kepada suami. Ya, kok bisa? Durhaka kepada suami itu kan dosa memang. Tapi kan nggak sampai kafir. Sementara ini, aktsar ahli nar ini, bohir lafadznya adalah menjadi penghuni neraka. Nah, feminisme itu. Jadi, takfurnal ashir adalah pemahaman perempuan ya yang nggak mau, yang mengingkari pernikahan atau memiliki pemahaman-pemahaman yang memang sudah tidak lagi dia mengingkari syariat, tapi sudah nggak meyakini syariat itu sendiri. Ya kalau ada perempuan teriak ke suaminya, tapi masih meyakini taat suami itu wajib, itu kan dosa aja. Tapi kalau ada perempuan sudah meyakini betul, nggak ada taat suami itu, ini kan sudah bukan lagi syariat, itu sudah pemahaman baru lah itu. Maka hadis ini ya lebih tepat kalau dimaknai yang dimaksud kebanyakan perempuan di neraka itu perempuan yang kafir, karena memang perempuan lebih banyak, ya kan? Kemudian takfurnal ashir ini kalau sekedar mengangkat suara, nggak taat 1 kali 2 kali, tapi keyakinan hatinya masih taat, itu masih muslimah.
berdosa tapi masih muslimah. Tapi kalau sudah apa itu suami istri pernikahan, suami memimpin rumah, apa itu nggak ada ta'atul zauj. Nah, itu kan sudah jadi ideologi. Nah, itu yang berbahaya kalau udah ideologi yang namanya feminisme itu. Terus yang ketiga, azhaba lirubbir rajulil hazim. Ya, azhaba lilubbir rajulil hazim. Bahkan laki-laki yang paling berpegang teguh, laki-laki yang paling berwibawa, yang paling tegas pun kalau kena perempuan belum tentu selamat. Ini menunjukkan asar Sayyidina Hudzaifah akan datang zaman kita tidak akan selamat dari fitnah kecuali yang doanya seperti doa orang yang tenggelam. Doanya benar-benar serius. Sayati zamanun la yanju ahadun minkum minal fitani illa man da'a du'a al-ghariqi. Ya, maka ini juga Rasulullah sudah mengatakan sejak itu ya. Perempuan itu bisa menggoyahkan laki-laki yang paling kuat pendiriannya. Itu bisa goyah, apalagi yang nggak kuat, apalagi yang nggak punya pendirian. Wong yang berpendirian dan berideologi, bahasa kasarnya nih, laki-laki hebat, ustadz, kiai, habib, ya, wali, ahlul ibadah, itu kan punya pendirian kuat, punya ilmunya, ini nggak boleh, ini haram, ini. Itu pun Rasul mengatakan bisa kalah dengan perempuan. Ya, makanya kita harus berdoa kepada Allah selain berikhtiar melindungi diri kita dari fitan, atau harus berdoa juga. Doanya doa ul-gharik, kata Sayyidina Abu Hudzaifah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qulna ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, qala laisa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul. Qulna bala fadzalika min nuqsani aqli alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala fadzalika min nuqsani diniha. Orang sering menyalahkan Islam. Kenapa Islam mengatakan perempuan itu kurang akal dan kurang agama? Rasulullah sudah menjawab, kurang akal dan kurang agama bukan berarti perempuan tidak bisa menyaingi laki-laki, bukan berarti perempuan nggak cerdas di bawah laki-laki. Rasulullah menjawab, kurang agama bukan artinya dia nggak bisa menyaingi laki-laki, cuma artinya kalau haid nggak sholat. Bisa jadi perempuan itu nggak sholat sebulan 15 hari, tapi pahalanya lebih banyak daripada laki-laki yang sholatnya 30 hari karena lebih khusyuk. Berarti perempuan secara ini sama. Jadi arti nuqsanuddin bukan kurang agama secara artinya pahalanya, kemampuan beragamanya, itu tidak. Artinya nggak sholat pas haid itu aja. Amalannya jadi sedikit, bukan pencelaan terhadap perempuan. Terus nuqsanu akliha itu artinya apa? Syahadatul mar'ah itu terkadang nilainya adalah di setengahnya syahadat laki-laki. Bukan karena akalnya perempuan itu kurang, tidak. Jadi tidak ada pencelaan terhadap perempuan. Kenapa kok perempuan itu persaksiannya terkadang nggak cukup satu, harus dua, sementara laki-laki satu laki-laki, tapi perempuan dua. Kenapa? Karena laki-laki ini umumnya, dan hukum itu biasanya dipakai yang umum-umum untuk mempermudah regulasikan yang umum-umum dulu. Umumnya laki-laki itu yang keluar rumah, yang kerja, yang berat, yang tahu kejadian. Kalau ada pembunuhan dia bisa tahu di lokasi, dia bisa mengejar. Tapi perempuan kan ada gitu-gitu kan di rumah. Walaupun di luar tapi gerakannya nggak selincah laki-laki. Maka tidak dibebani untuk persaksian karena memang berbaurnya itu lebih terbatas. Dan ini untuk maslahat perempuan itu sendiri. Biar perempuan tidak dibebani hal-hal yang sifatnya teknis yang terlalu menjelimet seperti itu. Jadi kurang agama dan kurang akal ini penting ya untuk teman-teman yang offline juga ya. Kalau membaca tulisan orang mungkin liberal, orang yang nggak suka syariat, terus syariat Nabi mengatakan perempuan kurang agama dan kurang akal, ditanya ke dia, kamu sudah baca belum hadisnya sampai khatam? Nabi itu di akhir hadis menjelaskan arti kurang agama itu apa, arti kurang akal itu apa. Bukan artinya seperti yang kamu maksud, kurang akal itu artinya miring, kurang agama artinya agamanya itu nggak sempurna. Justru arti dari kurang akal, kurang agama itu untuk membantu perempuan itu sendiri, itu untuk memuliakan sendiri. Nggak ada artinya yang kamu pahami. Itulah kalau baca hadis setengah-setengah, hanya untuk memuaskan amarah kita terhadap Islam atau terhadap Nabi Muhammad, karena mungkin motivasinya adalah kebencian dan sentimen gitu ya.
Jadi ini masalah penting. Sering ini diserang ya, karena padahal hadisnya nggak dibaca sampai terakhir gitu loh. Babu takzil haidu al manasika kullaha ila tawafa bil bait. Jadi orang haid itu bisa melakukan semua aktivitas umroh dan haji kecuali tawaf saja. Sa'i haid itu boleh, mabit haid itu boleh, wukuf haid itu boleh, semuanya haid itu boleh kecuali tawaf harus suci. Wa qala Ibrahim la ba'sa an taqra al ayah. Boleh orang haid membaca ayat tapi dengan niat zikir. Walam yara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma bil qiraati lil junubi ba'san. Nah, ada mazhab juga yang membolehkan baca Quran untuk junub seperti yang disebutkan Imam Bukhari ini. Tapi Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ya mentakwilkan bahwasanya memang boleh kalau niatnya bukan tilawah, niatnya zikir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Wa qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha kunna nu'maru an nukhrijal hayyada fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqal da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. Nasakat artinya menjalankan ritual haji. Fanasakatil manasika kullaha khairat tawafi bil baiti wa la tusalli. Wa qala al-Hakam inni la adhbahu wa ana junubun. Wa qala Allah azza wa jalla wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Wa bihi qala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Abdurrahman ibn al-Qasim an al-Qasim ibn Muhammadin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru ila al-hajjah falamma ji'na sarifa tomistu fadakhala. Tomistu itu artinya haid, keluar darah haid, tomitha. Nama lainnya haid, tomth. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqala ma yubkiki. Qultu lawaditu wallahi anni lam ahujjal ama. Qala la'allaki nafisti aw nufisti. Na'am. Qala fa inna dhalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam faf'ali ma yaf'alul haju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Babul istihadah. Nah, istihadah ini adalah darah yang penyakit, bukan haid, bukan nifas. Nama istihadah. Maka kalau fuqaha itu mendefinisikan darah itu cuma 3, enggak ada yang keempat. Haid, nifas, istihadah. Istihadah adalah yang bukan haid dan bukan nifas, itu istihadah. Maka istihadah hukumnya tetap suci dia, salat dan seterusnya. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat Fatimatu bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni la adhur afa ada us-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dzalika irqun wa laysa bil haidah fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Babu ghasli damil haidhi. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwata an Fatimah bintil Mundhiri an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anha annaha qalat sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan yang nanya Rasul ini putri Abu Bakar, Sayyidah Asma. Sa'alat imra'atun. Siapa imra'atun ini? Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ara'aita ihdana idza asaba saubaha damu minal haidati kaifa tasna. Rasul, kalau baju kami para akhwat ini ada bekas darah haidnya, itu gimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba thawba ahadi ihdakunna damu minal haidati faltakrusu thumma litandahu bima'in. Jadi kalau bajunya kena darah haid, dikerik-kerik dulu, disikat dulu. Baru setelah itu disiram air. Ya itu. Jadi ada ikhtiar untuk menyikat. Kalau sudah disikat, sudah disiram air, ada bekas yang nggak bisa hilang, dimaafkan. Dimaafkan. Tsummal tusalli fihi. Wa bihi qala haddatsana Asbagh
qala akhbarani Ibnu Wahbin qala akhbarani Amr bin al-Harithi an Abdurrahman bin al-Qasimi qala haddathahu an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu dama min saubiha. Taqtarisu artinya mengerik-ngerik, nyikati zaman sekarang. Thumma taqtarisu dama min saubiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Babu tikafil mustahadah. Mustahadah itu boleh itikaf aslinya, dengan catatan ngenceng, yang kenceng membalutnya biar nggak netes darahnya. Babu tikafil mustahadati. Wa bihi qala haddatsana Ishaq ibn Syahin Abu Bishrin al-Wasiti qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Khalidin an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'dhu nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddama farubbama wada'ati tosta tahtaha minadami. At-tosta artinya adalah ember yang biasanya dulu pas zaman dulu kita pakai untuk memandikan anak bayi kita, ember yang dari seng yang lebar itu loh. Nah, itu namanya tostun. Sahabah perempuan ada biar nggak netes itu itikaf sambil bawa ember, biar kalau netes nggak ke masjid, tapi tetap itikaf. Nah, artinya boleh, hukum asalnya boleh. I'takafa ma'ahu ba'dhu nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddama farubbama wada'ati tosta tahtaha minad-dami wa za'ama anna Aisyah ra'at ma'al usfuri faqalat ka'anna hadha syai'un kanat fulanatun tajiduhu. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zurai'in an Khalidin an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha qalat i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi fakanat tara ad-dama wa sufrata wattostu tahtaha wahiyya tusalli ad-damma wa sufrata. Wa bi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Mu'tamirun an Khalidin an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna ba'da ummahatil mu'minina i'takafat wa hiya mustahadatun. Babun hal tusallil mar'atu fi thawbin hadat fihi. Wa bi qala hadatsana Abu Nu'aimin qala hadatsana Ibrahim ibnu Nafi'in an ibni Abi Najihin an Mujahidin qalat Aisyah radhiyallahu anha maka li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi fa idza asabahu syai'un min damin qalat birikiha fa masa'athu bidhufriha dikerik-kerik. Jadi subhanallah, ini kita memang membahas haid ya, tetapi membahas bagaimana keadaan sahabat. Kata Sayyidah Aisyah, maka li ihdana illa thawbun wahid. Kami itu para perempuan sahabiyah itu, bahkan istri Rasul ya, itu hanya memiliki satu gamis. Tahidu fihi, dan di gamis itu juga haid terjadi. Fa idza asabahu syai'un min damin, kalau kena darah haid, qalat birikiha, maka dia akan dikasih air. Kemudian masa'athu bidufriha, dikerik-kerik darahnya. Jadi sampai seperti itu. Subhanallah. Padahal istri Nabi, istri khalifah. Ya, istri khalifah tidak memakai boro-boro kok gamis dari kain sutra. Pakaiannya cuma satu, yang kalau bersihkan dikerik-kerik. Ya, jadi ini membaca hadis itu memang perspektifnya itu kan hadis itu seperti Al-Qur'an ikhwah ya. Memang betul terkadang hadis itu konteks khusus dan intinya adalah tentang thaharah. Tapi di sana ada nilai kehidupan yang lain. Seperti kita baca Quran. Mungkin ayatnya tentang tauhid, tapi kita akhirnya meneladani kisah Nabi dan anaknya, Nabi dan keluarganya. Yang mana itu kita fahami secara keseluruhan. Karena wahyu itu kan wahyu untuk semua lini kehidupan, nggak hanya untuk thaharah saja. Berbeda kita baca fikih. Baca fikih thaharah ya thaharah, nggak mungkin kita dari thaharah menyimpulkan hal-hal yang lain. Karena fikih kan memang karya manusia, pemahaman manusia khusus di bab thaharah. Tapi kalau hadis dan Quran itu kan wahyu gitu loh. Ini walaupun ini kita membahas tentang thaharah ya, tapi kita membahas ternyata istri Rasul itu sederhana. Ya kan? Bajunya cuma satu. Ternyata istri Rasul itu prihatin. Pas ada darah dicuci sendiri. Nggak nyuruh tetangganya. Ya. Ini kan penting sekali gitu loh. Ya. Nah, subhanallah ya. Ini luar biasa. Istri Rasul seperti itu. Masya Allah. Babu tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahidhi. Ya. Disunahkan
perempuan ketika mandi haid itu parfuman. Ya, seperti itu. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Hafsah an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra wa la naktahilu wa la natatayyabu wa la nalbasu thawban masbughan ila thawba 'asbin wa qad rakhisa lana 'inda tuhri idza iktasalat ihdana min mahidha fi nubdatin min kusti atfarin. Nubdah min kusti atfar, ini nama jenis parfum. Wa kunna nunha an ittiba'il janaizi rawahu Hisham bin Hassan an Hafsah an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipakai di kemaluannya agar wangi. Tentu enggak hanya kemaluan dan tubuh yang lain, tapi kemaluan ini lebih ditekankan. Babu dalqil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahiri wa kaifa taqtasilu wa ta'khudhu firsah atau farsah atau fursah. Fursah itu artinya apa? Kapas. Wa ta'khudhu fursatan atau firsatan aw farsatan mutamassikatan fatatabba'u biha atharad dami. Wa bi qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ibnu Uyainah an Mansur ibn Safiyah an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi fa amaraha kaifa taqtasilu qala khudhi firsatan min miskin. Kalau kamu mau mandi haid pertama kali ambil firsatan, ambil kapas yang ada campuran parfum misknya, fatatahhari biha, kemudian kasih kemaluannya itu parfum tadi. Qalat kaifa tatahharu biha, qalat tatahhari biha, qalat kaifa subhanallah tatahhari. Fajtadabtuha qila faqultu tatabba'i atharad dam. Ya, di bagian kemaluannya. Babu ghuslil mahid. Wa bi qala haddatsana Muslimun qala haddatsana Wahibun qala haddatsana Mansurun an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna imra'atan minal ansari qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa aghtasilu minal mahidi qala khudhi firsatan aw farsatan aw fursatan mumasakah yang diparfumi. Dari kata miskun, mumasakah itu yang diparfumi, mutayyabah. Ambillah kapas yang diparfumi wa tawadha'i thalathan. Thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya fa'arada biwajhihi qala tawadda'i biha faqadtuha fajadabtuha fa akhbartuha bima yuridu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perempuan Ansar, subhanallah ya. Ini perempuan yang sangat lugu sekali. Rasul ajari saya cara bersuci setelah haid. Rasul mengatakan, ambil kapas kemudian campuri parfum, sucikan. Sucikan apanya? Sucikan. Rasul masa bilang ke perempuan langsung, sucikan kemaluanmu? Kan gak sopan. Perempuan itu gak paham. Sucikan. Akhirnya ada sahabat perempuan itu yang lihat kejadian itu, sampai Rasul itu melihat, ini kok gak paham itu kan. Sama sahabat perempuan tadi ditarik itu. Masa kamu gak paham? Ya sucikan itunya. Gitu. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu juga mengalami ya, sahabat itu gak semuanya alimah secara ilmu, tetapi secara yakin dan tauhid mereka semuanya semuanya rasihun karusuhil jibal ya, tauhidnya tuh mantap seperti mantapnya gunung. Tapi nggak mesti kan orang yang tauhidnya mantap itu mesti semuanya ahli jihad, semuanya ahli ilmu. Ada yang alim, ada yang mufti, ada yang awam tapi mujahid, ada yang ahli jualan. Jadi bermacam-macam, normal seperti keadaan masyarakat kita sekarang. Tapi secara yakin, mahabbah, takzim, nah itu mereka semuanya hampir merata. Makanya la tasubbu ashabi, kan Rasul mengatakan jangan kamu menghina sahabatku, karena seandainya kita bersedekah dengan sekian banyak emas itu gak akan bisa menyaingi sedekahnya para sahabat, karena niatnya tadi, ketulusannya tadi. Taib. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Babum tishatil mar'ati inda ghusliha minal mahidhi. Intishat artinya sisiran. Wa bihi qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Ibrahim qala hadatsana Ibnu Syihab an Urwata qalat anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ahlaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada fa kuntu mimman tamatta'a wa lam yaskil hadiya fa za'amat أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بأمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
Ungkudi artinya lepas ikatan rambutnya. Ungkudi ra'saki wamtashiti wa amsiki an umratiki. Fafa'altu falamma qadaitul hajja amara Abdurrahmani lailatul husbati. Lailatul husbah itu artinya setelah tanggal 13 Zulhijjah. Ya, itu lailatul husbah. Amara Abdurrahmani lailatul husbati fa'amarani minat tan'imi makana umrati allati nasaktu. Babu naqdil mar'ati sya'raha inda ghaslil mahidhi. Wa bihi qala haddatsana Ubaidullah ibn Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna muwafina li hilal dzil hijjati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhilla fa inni laula anni ahdaitu la ahlaltu bi umratin fa ahalla ba'dhum bi umratin wa ahalla ba'dhum bi hajjin wa kuntu ana mimman ahalla bi umratin فأدركني يوم عرفة وأنا هائد فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحزمة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فغردت إلى التمئين فأهللت بأمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. Kita cukupkan sekian, insyaallah. Barakallahu fikum. Pas ini jam 4. Yang hadir terima kasih, ada Ustadz Rusdan, Ustadzah Ummu Musa, Ustadz Abu Ayub, Ustadz Musa, Ustadz Muhammad Mikdad, Ustadz Arif Fakhruddin, Ustadz Farhan, Ustadz Ammar, Ustadz Hawari, Ustadz Bayu Destri, Ustadz Grenma, Ustadz Arifin, Ustadz Haisam, Ustadz Haris, Ustadz Ilhamuddin, Ustadz Jundi, Ustadz Haris, Ustadz Ari, Ustadz Hidayat, dan Ustadz Ali. Kita cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz Iyadha. Syukran kathiran. Ustaz Aziz, Ustaz Hamzah. Syukran kathiran. Alhamdulillahi. Gak terlalu dingin Ustaz ya? Udah panas lagi nih. Kembali ke bentuk aslinya.